अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लेके मैं हाजिर हो जाती हूँ। डेली सुबह मॉर्निंग में मेरी आपकी मुलाकात होती है कितने बजे? सुबह 9 बजे, जी हाँ। और रिपीट में आप ये प्रोग्राम दोपहर को 2 बजे और रात को 12 बजे देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने हमें लिखा, कहा कि कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें जो है वो आने वाली नई नस्ल को मोटिवेट किया जाए, नई नस्ल के लिए जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं कुछ उसके सॉल्यूशंस जो है वो बताए जाएं। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी इतना है, आपको पता है मेरे अक्सर प्रोग्राम जो है वो इस पर मौजूद होते हैं और अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपकी भरपूर फरमाइश पे आज फिर हम तरबियत पर बात करेंगे कि एक वालिदैन की तरबियत, एक असातिज़ा की तरबियत और एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कोई जाता है जॉब के लिए वहां पर उसकी तरबियत, ये सारी चीज़ें किस हद तक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको पता है कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का दौर है, मुख्तलिफ डिजिटलाइजेशन जो है वो चल रही हैं, डिजिटलाइज जो है वो सिस्टम हो चुके हैं। इसको समझने के लिए जो है वो नई नस्ल को किस तरह आगे बढ़ना है, काम करना है और हमें कैसे जो है वो अपने सॉफ्टवेयर्स को इम्प्रूव करना है और जो इम्प्रूव हो चुके हैं उनको कैसे समझना है और ये गैजेट्स जो हमारे पास हैं इनका सही और गलत इस्तेमाल क्या क्या है। आज ये सारी बातें जो है वो प्रोग्राम में करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पे सोशल मीडिया पर इनको सुनते भी हैं। हमारे साथ हैं जी आसिफ अफजाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आसिफ साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए मेरे प्रोग्राम में। और साथ ही क्योंकि आप सॉफ्टवेयर को भी डील करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स से आपका जो है वो ताल्लुक है, स्पेशली आप एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की जिसके ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, तो कैसा महसूस करते हैं कि एज अ लाइफ कोच लोगों को ट्रेन भी करना? आपकी तो कंपनी के लोग आपसे बड़े खुश होंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती होगी तो फटाफट अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ जाते होंगे, या बाहर लोग भी आपसे जो है वो राब्ते में रहते होंगे। तो ये कितना आसान या कितना मुश्किल काम है? नबीहा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बज़ाहिर ये काम इंतहाई आसान है, लेकिन हकीकतन ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। उसकी रीज़न ये है कि ह्यूमन रिसोर्स का एक फ़र्द ऐसा है जिसको अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स वो बरूए कार लाते हुए एक पूरी कंपनी को रन करना होता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसी चीज है जिसमें जो एक कंपनी का फेस और बैकबोन दोनों एट द सेम टाइम होता है। अब हो ये रहा होता है कि जो हायर लेवल स्ट्रेटजीज हैं उनको तो हमने देख ही रहे होना होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कंपनी का एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर, एक माहौल इस तरह का बनाना होता है कि हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो लोग भी हमारी टीम का हिस्सा हैं वो तमाम के तमाम उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होंगे तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी हमें 100% दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक। उसके लिए हमें इवन उनके साथ एक ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट करना पड़ता है जिसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो हमें एक अपना सीनियर या एक अपना बॉस ना समझें, अपना एक दोस्त समझें, भाई समझें, और वो अपनी मुश्किलात, अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी चीजें वो फेस या फील करते हैं वो खुले दिल के हमारे साथ डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें, और हम as a person, as a human resource department, not as a human resource department, बल्कि as a human, I'm sorry I had to हमें not as a human resource department, हमें as a human उनको देख के, उनकी हेल्प करके और उस चीज को खत्म करने में उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, ये जो डीओज होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, इन तक तो पहुंचने के लिए जो है वो लोगों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, इनके पीएस से और इनके जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं उनसे काम लेना पड़ता है। लेकिन आपको देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी कंपनी के लोग इजी टू एक्सेस होगा आप तक। आप जिस तरह से लोगों को ट्रेन करते हैं या लोगों के बारे में सोचते हैं, ह्यूमन रिसोर्स तो है ही है, लेकिन एज अ ह्यूमन जो आपकी पर्सनैलिटी है, तो आपके तो काम करने वाले लोग आपकी कंपनी में ज्यादा आपसे जो है वो प्रॉब्लम में नहीं होंगे, मुझे लगता है खुशी होंगे। एग्जैक्टली नबीहा, अल्हम्दुलिल्लाह 17 ईयर्स इनटू द इंडस्ट्री, मुझे तकरीबन 17 ईयर्स हो गए ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी में जो अपने प्रोफेसर से सीखी और जो मेरे ट्रेनर्स थे उनके साथ सीखने का जब मुझे मौका मिला, तो मैंने इस चीज़ को ख़ास तौर पे फोकस करता हूँ, हम ओपन डोर पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं। वेरी गुड, नाइस। तो मेरा कोई भी एक जो कंपनी में एम्प्लॉई है उसको मुझसे मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, या किसी से अपॉइंटमेंट ही लेनी पड़ती, या इवन
मैंने ये बल्कि कहा हुआ है कि आपको मैसेज करके मुझसे इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट दरवाजा नॉक करें, आए, बैठें और हम आपस में गपशप लगाएंगे। राइट, आपने इतना मतलब ओपनली अच्छा माहौल रखा हुआ है, वरना सीईओज के साथ, डायरेक्टर्स के साथ जो है वो कंपनी के जो और एम्प्लॉयज होते हैं वो इतने खुश नहीं होते ना, उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो एज अ लाइफ कोच कब सोचा कि मुझे ज़िंदगी में लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों को उनकी लाइफ की तरफ वापस लेके आना है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अपनी ज़िंदगी से बड़े खाइफ हैं, ज़िंदगी से बड़ी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, हर वक्त शिकवे शिकायतें रहते हैं, ऑफिस में आते हैं तो बेगम के मसाइल या बच्चों की जो है वो टेंशनें रहती हैं। आपकी कंपनी के लोग इससे कोई मुबर्रा हैं या कुछ इसी तरह के लोग भी शामिल हैं? नबीहा, सबसे मज़े की चीज़ इसमें यह है कि हम अगर अल्लाह पाक के एक फरमान की तरफ जाएं कि मैं अपने बंदे पे कभी भी उसकी औकात से ज्यादा बोझ नहीं डालता, जबरदस्त। तो हम जब इस एक खास फरमान को अपने जहन में रखें तो ये चीज हमें सोचने का, और ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आजकल जो है ना, हर इंसान जल्दी में है, हर काम जल्दी में हो रहा है, हम अपनी चीजों को उस तरह मैनेज नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाह रहे जिस तरह के उनका हक बनता है। सही एग्जैक्टली। जो हमें उस तरह हम अपनी चीजों को मैनेज करें, अपने टाइम को, सबसे जरूरी, बहुत जरूरी चीज है। आज के दौर में बोझ पड़ जाए तो हम अपने रिश्ते खराब करने पे तुल जाते हैं, जरा सा हमें किसी को टाइम ज्यादा देना पड़ जाए तो हम उसको बातें सुनाने पे लग जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि आपसे टाइम खुद मैनेज नहीं हो रहा। आप खुद से जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और आपने बहुत सारे, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आजकल के हमारे दौर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें समझें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वो अप्रिशिएट हों, वो एक पब्लिक फिगर बने। अगर आप इतने सारे, मौला अली का तो कॉल है कि दोस्त एक ही बहुत है, जो आपके साथ मुखलिस हो, इतने सारी दोस्तियां यारियां लगा के क्या कर रही हैं जहां से आपको फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन मिल रहा हो, जहां आपको ये सुनने को मिल रहा हो कि मेरे फलां दोस्त ने किसी और दोस्त से मेरी शिकायत कर दी, मेरे फलां दोस्त ने मेरे बॉस को मेरी जो है वो कोई घर की बात बता दी, कहीं मेरे ऑफिस में मुझे जो है वो खराब कर दिया, कहीं मेरी जो है वो किसी और जगह पे मेरी बात कर दी। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन एक माशरे में कायम हो चुकी है, इससे बचने का तरीकेकार क्या है? नबीहा, बहुत आसान तरीका है। असल में हो ये रहा है कि हम दूसरों को पॉइंट आउट करने में लगे हुए हैं, हम दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने में लगे हुए हैं, और प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को उस मुकाम पे लाने के लिए जो है ना वो एफर्ट नहीं कर रहे। अगर हम अपने आप को खुद उस मुकाम पे लाने के लिए एफर्ट करना शुरू कर दें, और ख़ास तौर पे उसकी बजाय उस चीज़ से हसद करने के हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, तो बहुत जल्द हमारे माशरे में बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, इनका बड़ा इजी और बड़ा जो है मैनेजेबल सोल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा। और इसका सिर्फ बेसिक सिर्फ यही है कि आप इसका एक आसान सा, मैं जो इतने लोगों को, आसान तरीका है, जो मैं जितने लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ ना, मैं उनको कहता हूँ कि आप एक पीस ऑफ पेपर लें और वो अपने सामने रख के बैठ जाए, और रिक्वेस्ट ये होती है कि उस वक्त आपके साथ कोई और ना बैठा हो। उस पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक साइड के ऊपर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखें और एक साइड के ऊपर आप अपने वीक पॉइंट्स लिखें। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप अपने साथ मुखलिस हो, आप ऑनेस्ट हो अपने साथ। अब जब आपके देखें, खूबसूरत बात ये है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं ना, वो आपके वो पॉइंट्स हैं जिसमें आपको कोई और बीट नहीं कर सकता। आपने फोकस करना है अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर, अपने वीक पॉइंट्स को देखें। लोग तो कहते हैं हमें कोई वीक पॉइंट ही नहीं है, सारे का सारा दूसरा बंदा गलत है, जो हमें समझा रहा है वो गलत है, जिसने हमें जो है वो सही रास्ता दिखाया वो सबसे ज्यादा गलत है, और जिसने हमें ये पॉइंट आउट करा दिया कि आपके अंदर ये गलती है वो तो बिल्कुल ही गलत है, उसे तो अपनी लाइफ से जो है ना वो बिल्कुल डिसमिस कर दो। तो ये जो चीजें हैं, जैसे हम है माहिर नफ्सियात हैं, आप जैसे लाइफ कोच हैं, हम अगर किसी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आप गलत हैं, तो वो आपको उल्टा पढ़ने की कोशिश करता है कि आप गलत हैं, हम गलत नहीं हैं। ये जो गलती हो रही है ना इतनी बड़ी, जहां पर आप गलत है और मैं गलत नहीं हूं, जहां मैं आ जाती है वहीं सारी गलती शुरू हो जाती है। तो इसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे? ऐसी एक शख्स को उस पॉइंट पर कैसे लेकर आएंगे? आप कैसे ट्रीट करते हैं इसको? इसमें एक चीज जो मैंने अभी कही है, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले वो वाहिद इंसान जिससे आपको मुखलिस होने की जरूरत है वो आपको आईने में नजर आएगा। अपना आप
آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص، جب تک آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو آپ کسی اور کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے. ہم آج پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہم نے جی چرانا شروع کر دیا. جی ذمہ داری سے ہٹتے ہیں. بالکل ذمہ داری جب زیادہ پڑ جاتی ہے تو وہ پھر ہمیں ہر کوئی زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ذمہ داری زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتی. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری آہستہ آہستہ پائل اپ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی جو انیشیل ہی لیول کے اوپر اس چیز کو ریکگنائز کر کے وہیں پہ اس کو جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں اور اپنا جو ٹاسک ہے اس کو ڈیلیور کر دیں تو آپ کے لیے وہ پائل اپ کر کے کل کو یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا پہاڑ نہیں بن جاتی. اور اس ڈیفینیٹلی پھر پہاڑ کو چڑھنے کے لیے اور اس کو کراس کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے جوخم سے گزرنا پڑتا ہے جس کے لیے آپ نہ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں نہ جسمانی طور پہ تیار ہوتے ہیں, جس کے بعد پھر وہ ڈپریشن, غصہ, انزائٹی اور اس طرح کی ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ آپ دوسروں پہ نکال رہے ہوتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ مس بہیو کرتے ہیں, اپنی سوسائٹی میں مس بہیو کرتے ہیں, اپنی جس جگہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ جو ہے وہ اگریسو ہو جاتے ہیں, وہاں مس بہیو کرتے ہیں. تو آپ کے جو لوگ آپ کے ایریا میں کام کرتے ہیں وہ مس بہیو نہ کریں, یا وہ اگر غصے میں ہوں تو تھوڑا اپنے آپ کو اچھا ریلیکس فیل کریں. اس کے لیے آپ نے کیا انتظامات کیے اپنی کمپنی میں؟ نبیہ, اس میں سب سے پہلے ہم نے جو ہے ہراسمنٹ پالیسیز کو جو ہے نا ڈیفائن کیا ہے اور اس چیز کو بڑی اسٹرکٹلی ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے. میرے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوپن ڈور پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ میرا آفس بوائے, میرا سویپر, میرا کلینر بھی دروازہ ناک کر کے اسی طرح آ کے مجھ سے مل سکتا ہے جس طرح کہ میرا ایک سافٹ ویئر انجینئر, میرا ڈیولپر یا اس سے سینئر رینکس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی طرح مجھ سے آ کے مل سکتے ہیں. اور اس میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ڈفرینس نہیں پیدا کیا جاتا. جب سب کو پتا ہے کہ ایکویلٹی سب کے لیے ہے اور سب کی بات اسی طرح سنی جائے گی تو وہ خود بخود اس ماحول کو اس ڈگر کے اوپر جانے ہی نہیں دیتے. تو کسی خوشی سے کام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ سب کو پتا ہے کہ ہماری اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو اس زیادتی کا مداوع کرنے کے لیے وہاں پہ وہ ہمارا بڑا بھائی یا دوست یا ہمارے والدین کی جگہ پہ ہمیں ٹریٹ کرنے والا وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. میری ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ میری کمپنی میں ہم لوگ ٹرپس پہ بھی جاتے ہیں, ہم لوگ ڈنرز وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں. نبی ہے آنیسٹلی میری اپنی ذاتی عادت یہ ہے کہ جب تک میرا آفس بوائے بھی کھانا نہ کھا لے اس ٹرپ پہ تب تک میں کھانا نہیں کھاتا. وہ سب کھا لیتے ہیں پھر میں اینڈ پہ سب سے جو ہے نا پھر میں کھانا کھا رہا ہوں. یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں, یا اللہ تعالیٰ ہر کسی پہ یہ فضل نہیں کرتا. نہیں تو بہت ساری کمپنیز میں تو ظاہر ہے کہ ایک ڈائریکٹر تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں, یا ٹائم لینا پڑتا ہے, یا بہت ساری معاملات. اس کا مطلب ہے کہ انسان ایزی ٹو ایکسیس ہے, چاہے وہ سی ای او ہو, چاہے وہ سی او او ہو, یا وہ کوئی ڈائریکٹر ہے, یا وہ کوئی کسی بھی لیول کا جو ہے وہ بڑا بندہ ہے, اس تک آپ کی ایکسیس آسان ہے, لیکن اس نے خود مشکل بنائی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی وہ خود نہیں چاہتا کہ آپ اس تک جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ پہنچے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس سے خوف زدہ ہیں, یا لوگ اس سے ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے, اور پھر ایسی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہوتی ہیں, تباہ ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو کچھ ارن نہیں ہو رہا ہوتا, وہ صرف وہاں سے جا ہی رہا ہوتا ہے, آ کچھ نہیں رہا ہوتا, کیونکہ آپ نے کسی کو کھلا موقع ہی نہیں دیا بولنے کا. آپ کسی کی بات سننے کے روادار ہی نہیں, کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کسی کو موقع تو دیں, سنے تو صحیح. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی ہو, آپ کے لیے کچھ آسانی ہو رہی ہو, کسی دوسرے کا فائدہ نہ ہو. اکثر سی اوز یا اکثر جو ڈائریکٹرز ہیں وہ اس لیے بھی بات نہیں سنتے کہ یہ بندہ اپنا فائدہ نہ لے جائے ہم سے. تو اگر ہم لوگوں کو فائدہ نہیں دیں گے تو پھر ہم اپنا فائدہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ اللہ سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا بھلا کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی یہ تھاٹ نہیں ہے لوگوں کے, سوچ نہیں ہے ذہن میں. تو یہ آپ سی اوز کو بھی تو ٹرین کریں نا. یہ نبیہ اسی چیز کو جو ہے آپ ان کو بھی تو لائف کوچنگ کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے, ان کو بھی تو کچھ سکھائے کہ انہوں نے کیسے آگے چلنا ہے. نبیہ اس میں اس بات پہ میں پانی پی لوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا. ایگزیکٹلی نہیں, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیے اس وقت اگر ہم تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر گھمائیں نا تو ہماری اس وقت ایک جنریشن شفٹ چل رہی ہے, ایک جنریشن چینج ہو رہی ہے. وہ ایک جو سیٹ کلچر اور سیٹ مائنڈ سیٹ والے جو لوگ تھے ان کی نیکسٹ جنریشن جو کہ ایک اچھی ویل ایجوکیٹڈ, ویل گرومڈ اور ویل ٹرینڈ جنریشن ہے, وہ اس وقت انڈسٹری کو, اور میں خالی آئی ٹی انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا, میں تمام انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں, وہ اس وقت انڈسٹریز کو ٹیک اوور کر رہی ہے. ہم اس کی اگر آپ
اور डेफिनेटली जैसे जैसे ये जनरेशन चेंज हो रही है तो वो ट्रेंड्स के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। Right. लोग इजी टू एक्सेस अब होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबिलिटी हो रही है, एक्सेसिबिलिटी हो रही है। अब आप ये देखिए कि अगर हम इस वक्त इंडस्ट्री में मार्केट में जाते हैं तो हम जो बेनिफिट्स, जो पर्क्स और बेनिफिट्स आज से 5 साल या 10 साल पहले नहीं मिलते थे, वो सब के सब अब सैलरी तो मिल रही है, लेकिन उसमें डेफिनेटली देखें साथ मेडिकल कवरेज ऐड हो गया, पेड लीव्स हैं, उसके अलावा बोनसेस हैं, ग्रेजुटी है, डेफिनेटली कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, और वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी अल्टीमेटली एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए ही है, और वो जब उन चीजों को फॉलो करते हैं तो एम्प्लॉय हैप्पीनेस अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और आसिफ साहब वो प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी शख्स किसी भी जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है तो वहाँ जो आपके सीनियर्स होते हैं उनका रवैया आपके साथ अच्छा ना हो, या वो सही काम ना कर रहे हो और वो अंदर खाने कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, और आपको ये सब चीजें समझ आ रही हो कि क्या हो रहा है, लेकिन आपकी एक्सेस जो है वो सीईओ तक नहीं है, आप वहां तक नहीं जा सकते, तो फिर और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। जी जी। तो यहाँ पर उनकी शिकायत लगाना, जिनके हाथ में सारा इंतजाम है, सारा निजाम है, ये कितना मुश्किल मरहला होता है, और उस बंदे की मेंटालिटी उस टाइम क्या हो जाती है जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है मगर उसको खामोश रहना पड़ता है, और अक्सर ऐसा होता है। नबी है, इसी के लिए ना बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि देखने पड़ते हैं। अब जैसे मैं अगर अपनी मिसाल देता हूं, और ये खाली मेरी मिसाल नहीं है, हम लोग इंडस्ट्री में दूसरे जो एचआर के सीनियर्स हैं उनसे हमारी वीकली मंथली रेगुलर मुलाकात भी होती है, गपशप भी होती रहती है। वो उसकी जो है ना वो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। उसमें डेफिनेटली कोई एक एम्प्लॉई है ऐसा जो आके मुझसे कोई भी बात करता है ना, तो वो डिस्कशन और उसका नाम पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंशियल रहता है, यानी कि वो नाम सीधा राज में रखा जाता है, और उसकी वो गुफ्तगू भी हमेशा आप उन्हें खुद तक पहुंचने का मौका तो देते हैं ना, फिर आप उसको ऑब्जर्व तो करते हैं ना। Exactly. अब इतना हक तो दूसरे को देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बात ही नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से जो काम करने वाले लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके वहां से जो है वो आउट होना शुरू हो जाते हैं। पीछे रीजंस क्या है वो सामने खुलकर नहीं आ पाती कि ऐसा क्या हो रहा है। तो इस सूरत हाल को निपटने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा इतना इस चीज में ऐसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं शायद इसका वो जवाब ना दे सकूं जो आप दे सकें। तो मैंने सोचा कि आज ये सवाल मैं आपसे करूं। देखिए, इसमें सबसे जरूरी चीज जो है ना वो है रिसर्च एंड एनालिसिस, कि आपकी कंपनी से अगर लेट्स से आपके कुछ लॉयल एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं नहीं जाती लेकिन सुननी चाहिए, राइट? सुनने में तो कोई हर्ज नहीं, इम्प्लीमेंट तो आपने करना है। एग्जैक्टली। लेकिन वो डेफिनेटली मैंने जो पहले कहा कि वो एम्प्लॉई कहने की पोजीशन में नहीं होता, वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली एक चीज जो खास तौर पे है वो ये है कि जब एक एम्प्लॉई छोड़ के जा रहा है, एक कंपनी से निकल रहा है, तो हायर मैनेजमेंट जिसमें वो उसका डायरेक्टली मैनेजर इन्वॉल्व ना हो, उसके साथ एक मुलाकात करे, एक मीटिंग करे कि यार ठीक हो गया, तुम जा रहे हो सकता है बेहतर सैलरी पे जा रहे हो या बेहतर बेनिफिट्स के लिए जा रहे हो, लेकिन हमें भी बताओ कि हमारी कौन सी ऐसी कमी है जो हमें अपने बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जिस जगह दिल लगा हो ना बंदा वहां से नहीं जाता। एग्जैक्टली। और जिस जगह आपको फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, जहां पर लोग आपकी बात सुनते हो, जहां आपको आजादी राय हो, जहां पे आपके इख्तियारात हो, वहां से जाने का बंदे को दिल नहीं करता, चाहे ऑर्गेनाइजेशन जैसी मर्जी हो, चाहे आपको पैसे थोड़े ही मिल रहे हो, लेकिन आप वहां से नहीं जाएंगे। तो ये चीजें जो है अगर हम लोगों को नहीं देंगे तो फिर जाहिर है लोग छोड़कर ही जाएंगे। देखिए नबीहा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास दिन में होते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे हमारे पास होते हैं। 24 में से 8 से 10 घंटे हमारे नींद में और सोने में गुजर जाते हैं। हमारे पास पीछे बच जाते हैं 14 आवर्स, 14 घंटे रह जाते हैं। अब 14 में से 9 घंटे 9 आवर्स हमने अपने ऑफिस में स्पेंड करने होते हैं, और 5 आवर्स जो है वो हम अपनी फैमिली वगैरह को दे रहे होते हैं। यानी कि वो फैमिली जिसके लिए हम सारा कुछ कर रहे होते हैं, दिन में सारी चीजें, सारी मेहनत, सारी बचते ही उतना टाइम, ठीक है। अब वो मकसद ये है बताने का कि
जिस फैमिली के लिए हम सारा कुछ कर रहे होते हैं उनको तो हम 5 आवर्स दे रहे होते हैं, लेकिन वो फैमिली जिनके साथ हमने रोजाना 9 आवर्स स्पेंड कर रहे होते हैं उनको हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं हमारे किसी कहे हुए लव से या किसी भी ऐसे एक्शन से, हम लोग ये नहीं सोचते हैं। हम लोग बाज़ औक़ात हंसी मजाक में, अच्छा, और सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि हम कुछ भी कह देने के बाद यार मैं तो मजाक कर रहा था, यार ये मजाक है, इसको सीरियस ना लेना, बट होता आप है कह भी देते हैं, बेइज्जती भी कर देते हैं और फिर सारा कहते कुछ हैं हो कि भी मैं तो जाता मजाक कर रहा था। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये एक इंतहाई नाजेबा लफ्ज है मेरे नजदीक, और मैं इन पर्टिकुलरली इस चीज को अपनी कंपनी में और लोग अक्सर मजाक मजाक में ही सच बोलते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो चीज जो दिल में होती है वही जुबान पे आती है, चाहे वो मजाक के सीगा में ली जाए, लेकिन वो डेफिनेटली वो बहुत सारी जगहों पे वो फिर वो हर्टफुल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती है। क्योंकि हो सकता है आप जिसको ये चीज कह रहे हैं वो उस वक्त वो उसके फेशियल या बॉडी एक्सप्रेशन बॉडीली वो उसको एक्सप्रेस ना कर सके, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो है ना जुबान का जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि जुबान का जो तलवार का जख्म है वो तो मरहम से भर जाता है, लेकिन दिल का ऊपर जो जख्म लगता है ना वो नहीं भरता। हम इससे मेंटली डिप्रेस कर देते हैं लोगों को। ये जुबान का जो घाव है ना, इससे हम दूसरे को जो है वो एक मेंटल डिजीज में ले जाते हैं, उसको हम जहनी मरीज बना देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया। आपने उसका ख्याल ही नहीं किया, आपने उसका ध्यान ही नहीं किया, वो किस सिचुएशन या किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है, किस डिप्रेशन में है, आपने उस चीज को देखने की कोशिश ही नहीं की, और आपने उल्टा जो है वो उस पर वार करने शुरू कर दिए लफ्जों के, जो सीधे जाके उसके दिल पे नहीं बल्कि दिमाग पे लगे, और दिमाग पे जो चीज लगती है उसका रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है। दिल वाला तो रिएक्शन शायद इतना फास्ट ना होता, बंदा सब्र कर लेता है, लेकिन दिमाग वाला रिएक्शन जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। उसमें बंदा या तो एकदम एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, अपनी सारी मामला खत्म कर देता है, या फिर बिल्कुल खामोश हो जाता है, जिसका असर सिर्फ उसकी अपनी जात पर हो जाता है। ये दोनों ही चीजें बड़ी खतरनाक हैं, इन पहलुओं को नजर रखना बड़े जरूरी है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ आसिफ साहब कि अगर आपको कोई बता रहा है कि आपने ये खामी है, आप इस खामी को सही कर लें, आप ये सही नहीं कर रहे, आप ये गलत कर रहे हैं, और आपकी इस गलती से आपकी आने वाली नई नस्लों को और आपको तकलीफ होगी, बल्कि भुगतना पड़ेगा, तो ऐसे शख्स की बात ना मान के उससे कतई ताल्लुक कर लेना आज के दौर का रिवाज बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस बंदे को झूठा तस्वुर करके कि ये बंदा तो हम पे इल्जाम लगाता है, ये बंदा तो हमें झूठा तस्वुर करवाता है, ये बंदा तो हमें गलत कहता है, इस थॉट को कैसे चेंज करेंगे आप, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है? जी, इसमें सबसे पहले जो है अपना जो है आप लिसनिंग को बेहतर करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हम असल में किसी की बात सुनते नहीं है, हम जो बात सुन रहे होते हैं ना वो सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, या इसलिए बैठे होते हैं कि वो बोलने वाला खामोश हो तो हमें बोलने का मौका मिले। हम उन चीज़ों को जो है ना, जो एक लिसनिंग एक प्रॉपर स्किल है, और मैं आपको हकीकत बताऊं, आइल्स जो है जो एक बड़ा ज़रूरी टेस्ट है अगर आप इमिग्रेशन के लिए या यूके या यूएस वगैरह ट्रेवल करना चाहते हैं, उसमें लिसनिंग का प्रॉपर एक पूरा सेक्शन डिफाइन किया गया है कि आप लिसनर कितने अच्छे हैं, आप उन चीज़ों को सुन के उनको कितना % उसका एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि हम उन जो कोई बात कह रहा है वो बात को सुनने की गर्ज से सुने, ना कि जवाब देने की गर्ज से सुने। उसके बाद फिर हम जब है एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका सबसे बेहतरीन दोस्त वो है जो आपकी खामी को आपके सामने पॉइंट आउट करके उसको कवर अप करवाने के लिए आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है। आपका सबसे बेहतरीन दोस्त वो है। आपकी किसी भी खामी को भी अगर आप लेट्स से, मेरा एक अंदाज है, मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ या मैं बड़क जो है ना, मुझे हर बात छोटी छोटी बात में बड़क मारने की आदत है, कोई भी अंदाज, और मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है और वो मुझे कहता है यार ये जो तूने बड़क मारी है ना, इससे अगला जो सामने बैठा हुआ था उसका पिता पानी हो गया, वो डर गया और वो तुम्हारे रोब में आ गया। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये एक इंतहाई मजमूम हरकत है। मामला किसी बात ये कि वायलेंस इज नॉट द आंसर, ऊंचा बोलना वो एक जवाब नहीं है। तो हमें इस चीज को देखना होगा। ऐसे ही करते हैं लोग, शाउट करना शुरू कर देते हैं, तुमने हमें ऐसे क्यों कहा, ये क्या किया, हम ऐसे नहीं है, तो ये है वो है। बहुत अजीब सिचुएशन लोगों की हो जाती है।
تو یہ وائلیشن کرنے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی اس سے بلکہ اور ثابت ہوتا ہے کہ آپ غلط ہیں. تو ہم واپس اس جگہ پہ آتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ یہ سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور انسان اتنا مخلص ہے جو آپ کے ویک پوائنٹس آپ کو بتا کے چاہ رہا ہے کہ آپ خود سے بہتر ہوں. صحیح بات ہے. دیکھیں, آپ کا سب سے پہلا مقابلہ آپ کے اپنے ساتھ ہے. سب سے پہلے خود کو پہلے سے بہتر کریں اور اس کے بعد اپنا موازنہ کسی اور کے ساتھ کریں. ابھی چیزیں ہوتی نہیں ہیں, ابھی معاملات سیٹلڈ ہوتے نہیں. یہاں لوگ پہلے ہی آسمان پہ فلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں صدیاں ہو گئیں, صدیاں ہی کہیں گے, 10 سال ہو گئے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, یہ سب چیزیں معاملات دیکھتے ہوئے, یہ حالات دیکھتے ہوئے, لیکن کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ ایک اینکر ہے, ایک کوئی سارا دن ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو کوئی پبلک فگر ہے, کوئی پتہ نہیں کوئی خطرناک سی چیز بن گئے ہیں یا کیا معاملات ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ آپ خاص ہیں, کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ ہم خاص ہیں. لیکن میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ابھی کل کے آئے ہوئے جو ہے وہ لوگ, کبھی کل کے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اسکرین پر بھی پوری طرح نظر نہیں آتے, اور وہ ایسا طوفان اٹھایا ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ کیا ہے اصل میں؟ جیسے آپ نے لگتا ہے کہ یہ نا کچھ نفسیاتی پرابلمز ہیں لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ نے جو پہلے پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا نا, فیم کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر بندہ مشہور ہونا چاہ رہا ہے, ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا, میں جہاں پہ بھی جاؤں میرے ارد گرد ایک جمگٹا لگ جائے جس میں وہ اب وہ ٹک ٹاک اور وہ سنیک ویڈیو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. یہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیا. پاکستان کی کتنی بدنامگی ہوئی ان سب چیزوں کی وجہ سے, لیکن کوئی اس چیز پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز نہیں. لوگوں کو پتا کچھ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ذہنی توازن جو ہے وہ توازن میں ہی نہیں, تو کیا کریں؟ نبی, اس میں سب سے پہلے جو ہے نا, سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت اس کو اوپر فوکس کریں. ہم یہ اس چیز کو خیال رکھیں کہ ہمارے بچے کب جا رہے ہیں, کب آ رہے ہیں. دیکھیں, اب حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ فروشی نہیں کی جائے گی. لیکن پرابلم یہ ہے, وہ بڑی خوبصورت ایک کوٹ لکھی ہوئی تھی کہ ایک 15 سال کی عمر کا بچہ یا بچی ایک منشیات فروش کو تلاش کر لیتا ہے, لیکن ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اس تک نہیں پہنچ پاتے. ہمیں سب سے پہلے یہی چیز دیکھنی ہے کہاں سے کانٹیکٹ مل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں سب سے پہلے اس کو اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بہتر کرنا ہے. میں اگر خود سگریٹ پیتا ہوں گا اور میں اپنے بچے کو اوپر سختی کروں گا کہ سگریٹ نہیں پینا, تو میرا بچہ, دیکھیں اس میں ایک چیز میں جب تک اس کو لیڈ بائی ایکشن نہیں کروں گا, میں اس کو کر کے نہیں بتاؤں گا, تب تک وہ میری اس بات کو کبھی بھی ایکسپٹ کرے گا ہی نہیں کرے. میں خود سگریٹ پیتا ہوں اور میں اپنے بیٹے کے اوپر سختی کروں کہ نہیں تم نے سگریٹ نہیں پینا, یہ بری چیز ہے, یہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ایک غلط عمل ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے غلط ہے. آپ اپنے آپ کو ہی دھوئے میں اڑا رہے ہیں, آپ اپنی زندگی کو, اپنی صحت کو دھوئے میں اڑا رہے ہیں, اور آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ میں سگریٹ پیتا ہوں. کوئی بھی ہو, جو بھی سگریٹ پیتے ہیں لوگ معذرت کے ساتھ, لیکن یہ آپ اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. اور پھر جو بچے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں, تو پھر وہ بھی کل کو ویسے ہی کریں گے. جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی ہی اولاد ہوتی ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ کہا جاتا ہے نا آصف صاحب کہ یہ خون کا کمال ہے. یہ بہت عزت دار ہے, یہ بہت حرک والا ہے, یہ بہت ریسپیکٹڈ ہے, اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ غلط چیزوں سے بچا کے رکھا. تو اس کے ماں باپ بہت شریف تھے جس کی وجہ سے یہ شریف ہے, جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے ویسے رکھا. تو یہ خون کی بات جو ہے نا, یہ بالکل کریکٹ ہے. ایگزیکٹلی. یہ تربیت ہے. ایگزیکٹلی. تو نبی, اس میں سب سے ضروری چیز آ جاتی ہے لیڈ بائی ایگزامپل. اب معاشرے کی بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اور آپ بیٹھ کے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کریں تو وہ بہت سارا ٹائم چاہیے. فائدہ بھی کوئی نہیں ہے, سمجھنا کس نے ہے, سمجھنا کسی. اب پرابلم یہ, لیکن ہم تو اپنا حصہ ڈالتے جائیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کی نظر اور کسی نہ کسی کی سوچ جو ہے وہ بدلنے میں کامیاب ہو جائے. اگر ہم بھی یہ سوچ کے چپ ہو جائیں کہ کس نے بدلنا ہے, تو پھر تو کسی نے بھی نہیں بدلنا. لیکن ہم یہ سوچ کے جو ہے وہ سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایک شخص بھی اگر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لے تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, اس کا اللہ سے بھی صلہ ملنا ہے بندے کو, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اس میں اچھا یہ خوشی بہت ہوتی ہے جب آپ کسی کو بدلتے ہیں نا, اور کوئی آپ کی وجہ سے اپنی زندگی کو ایک اچھائی کی طرف لے آتا ہے, تو یقین کریں اندر کی جو دلی خوشی ہے نا وہ آپ کو سکون سے نیند آتی ہے رات کو. ایگزیکٹلی.
छोटी छोटी मैं आपको एक छोटी सी और एक एग्जांपल देता हूँ. मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ. अब मेरे बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमने रेड लाइट पे रुकना है, येलो पे स्टार्ट होना है और ग्रीन पे चलना है. बिल्कुल ठीक है. टीचर्स ये पढ़ाते हैं. अब मैं रेड लाइट पे हूँ और मैं रुका हुआ हूँ. जबकि वो ये हुआ कि अब वहां पे उस वक्त रश नहीं था, मेरे साथ एक और गाड़ी आई, उसने देखा, चंद 2 सेकंड रुका और वो निकल गया. अब मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ मुझसे पूछ रहा है, बाबा रेड लाइट थी, रेड लाइट का मतलब स्टॉप है, तो वो क्यों चला गया? मेरे पास उसका जवाब नहीं है. मेरे पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि उसने आपको तो ये सब करते नहीं देखा, लेकिन किसी और ने किया, तो जवाब आपको देना पड़ेगा. एग्जैक्टली. तो वो अब वो मुझसे पूछ रहा है और मेरे पास उसका कुछ भी जवाब नहीं है कि मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूं. और ये सारी ये एक छोटी सी एग्जांपल है. और ये हमारी डेली लाइफ के अंदर ये छोटी छोटी चीजें. अब आप आज डेली किसी भी सिग्नल के ऊपर खड़े हो, वहां से 3 या 4 बाइक्स वाले जब रेड सिग्नल क्रॉस करके निकलते हैं, एक तो वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे होते हैं और दूसरों के लिए भी जो है वो दर्द सर का बायस बन रहे होते हैं. और मजे की सबसे जो बुरी चीज है इसमें, जिस चीज जो सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि वो जब रेड सिग्नल क्रॉस करके गुजरते हैं और वहां पे कोई ट्रैफिक वार्डन उनको नहीं पकड़ पाता, तो वो इसको अपने लिए फखर समझते हैं. जबकि वो फखर करने की नहीं, वो शर्म करने की बात है कि आप एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं जो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, आप उसको वायलेट करने में फखर महसूस कर रहे हैं. तो हमें अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमें उसकी तरबियत को जो है वो लीड बाय एग्जांपल करना होगा कि हम खुद उनको करके बताएं कि बेटा ये वाला काम गलत है. अमल और नहीं है कोई, करके क्या बताएं? हमें ये करना पड़ेगा ना. हमें एज अ पेरेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पूरी जनरेशन जो है अब इवॉल्व हो रही है. जनरेशन का पूरा जनरेशन वालिद साहब अंदर बैठे हुए हैं और वो बच्चे से कहलवा रहे हैं कि जाओ कह दो मैं घर पर नहीं हूँ. तो क्या जनरेशन ने क्या सीखना? उसके बच्चे को तो पता है ना कि वो अंदर है, लेकिन उन्होंने कहलवा दिया. आप बच्चे से ना कहलवाएं. आप बच्चे को इस तरफ जो है वो रागी भी ना करें कि वो वहां जाकर जो है वो ये झूठ बोले. आप बच्चे से बात ही ना करें इस टॉपिक पर कि बाहर जाकर जो है वो ये कह दो. आप किसी और घर के बड़े से ये कहलवा दें. हम बच्चों को ही क्यों चूज करते हैं? मैं हमेशा इस जो है वो चीज को पॉइंट आउट करती हूँ कि बच्चे ही हमें क्यों मिलते हैं झूठ बुलवाने के लिए. आपने अगर ये झूठ बुलवाना ही है या कोई और मसला आपका बहुत शदीद किस्म का, आप उस बंदे के सामने नहीं जा सकते हैं, तो किसी बड़े से कहलवा दें. किसी बड़े को इस काम के लिए जो चूज कर ले. वो बच्चा जिसकी जिंदगी अभी पूरी की पूरी पड़ी है और उसका आगाज ही झूठ के साथ हो गया है कि मेरे बाबा अंदर होते हैं, लेकिन वो कहलवा देते हैं कि मैं हूं ही नहीं, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूं कल को, मुझे भी जो है वो ये आदत, और वो करेगा क्योंकि आपका अमल ऐसा है तो वो भी ऐसे ही करेगा. आज के वालिदैन की ट्रेनिंग, उनकी तरबियत, जो हमारे नए वालिदैन हैं वो क्यों इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है, बच्चे को सही और गलत की निशानदही दिलाना बहुत जरूरी है. और क्या अगर कर भी रहे हैं तो वो नाकाम क्यों है? इसमें नबीहा सबसे ज्यादा चीज जो काबिल गौर है ना, वो यही है कि हमारे पास आजकल बहुत सारे मामलात में हमने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए जो कि कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे ही नहीं. हमारा टाइम, जिसको हमने थोड़ी देर पहले कहा कि टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट है. अब बात ये है कि आप मार्केट में निकल के देखें, आप रात 1 बजे भी जाएंगे तो होटल में वहां पे आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, और उसमें अक्सरियत हमारे नौजवान लड़के लड़कियों की है. जबकि हमारे उस वक्त हम जब अपने उस दौर में थे, जब हम उस प्राइम में थे, अगर मैं आज से 10 साल या 15 साल पीछे चला जाऊं, तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम रात 10 बजे से पहले घरों में पहुंच जाएं. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रात इशा की नमाज के बाद दरवाजों को बंद कर लो और घरों से बाहर मत निकलो, क्योंकि ये उस वक्त ये फितनों के बरामद होने का टाइम होता है. तो हमें उस चीज को अब पूरी दुनिया फितना बन गई, वो पूरी दुनिया एक फितना बन गई है, और हम उस जो हमें सिखाया गया है, हम टोटली उसके रिवर्स साइड के ऊपर जा रहे हैं. ऑन एंड ऑन रात को 2-2, 3-3 बजे तक जो है वो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, चीजें चल रही होती हैं, एक दूसरे से गेट टुगेदर्स चल रही हैं, बैठे हैं, गप्पे मारे हैं, पता ही नहीं है सुबह के 3 बज गए हैं. अजानें हो रही हैं तो वो अपने घर जा रहे हैं, अजानें हो रही हैं तो नमाज के लिए नहीं जा रहे, अजानें हो रही हैं तो घर जो है वापस जाया जा रहा है. ये हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं आजकल के, जिसकी वजह से इन्होंने फिर क्या सीखना है, और सारा दिन जो गुजरता है जिसमें काम करना होता है उसमें सोते हैं. एग्जैक्टली ऐसे ही है. क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे और क्या मुस्तकबिल बनाएंगे? देखें, वो
انگریزی کی جو کہاوت ہے ارلی برڈ گیٹس دا ورم، تو وہ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کا رزق کے لیے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو آپ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے پرابلم یہ ہے کہ اسلام پاکستان جو کہ اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا تھا، ہم ان اقدار ان روایات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنے پسے پشت ڈالتے جا رہے ہیں، اور یہی پرابلمز جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ مشکلات کا باعث بن رہی ہیں. ہمارے گھروں میں جو آج کے پیرنٹس میں جو بے صبری ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، وہ سارے کی ریزن یہی ہے. اور پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ گھر میں جو اب بڑے بوڑھے جو ہمارے والدین ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ بھی بس اتنی سی ان لوگوں نے کر دی ہوئی ہے کہ وہ بس وہ آئے چند منٹ بیٹھے، اچھا جی کیا، بات سنی اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، اور ان باتوں کے اوپر عمل نہیں ہوتا. پرابلم کیا ہے کہ وہ ایک ایسے ہاؤس ہولڈ کا حصہ رہ چکے ہیں جہاں پہ ایک باپ کا روب ہوتا تھا. میرے والد ماشاءاللہ اس وقت 70+ ایج ہے، لیکن اور عمر کے اس حصے میں ہے، لیکن آج بھی ان کی ایک آواز جو ہے وہ میرے بیگم، میرے بچے، میں خود اگر گھر پہ موجود ہوتا ہوں تو وہ ان کی ایک آواز سن کے جو ہے نا وہ ہم سب اکٹھے کمرے میں ہو جاتے ہیں، اور جب تک ان سے اجازت نہیں ملتی ہم وہاں سے ہلتے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں لیڈ بائی ایگزامپل ہے کہ یہ ساری چیزیں میں خود کرتا تھا، میں اپنے والدین کے پاس بیٹھتا تھا، ٹائم دیتا تھا. اسی چیز کو کنٹینیو، اس ٹریڈیشن کو میری اہلیہ نے سب سے پہلے میری بیگم نے کنٹینیو کیا، بیگم نے سٹارٹ کیا. میری بیگم آئی، وہ میری فیملی میں سے ہی ہے، لیکن جب اس نے دیکھا اور اس نے ان ساری چیزوں کو دیکھا اور اس نے انڈرسٹینڈ کر کے ان کو فالو کرنا شروع کیا. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. اور جب ہم دونوں اب ہم ان کو کر کے دکھا رہے ہیں تو یہی چیز اب میرے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، احساس کرتے ہیں. وہ یہاں تو بزرگ اگر گھر میں ہوں اور ایک سے دوسری آواز دے لیں تو وہ بچے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فوراً سے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں مطلب اپنے گھر میں بہت کم جو ظاہر ہے کہ میرا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ جو میرے گھر کے بچے ہیں، جو میرے بہن بھائیوں کے بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی میرا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے. تو آپ یقین کریں مجھے بچوں کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے اپنے گھر میں، کہ جب ان کی نانی آواز دیتی ہے نا، میری والدہ کی آواز آئے گی تو وہ ایسے 1 منٹ میں ساری چیزیں چھوڑ کے ان کے پاس سے پہنچ جائیں گے کہ میں خود بھی حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیز میں نے انہیں نہیں سکھائی، لیکن یہ چیز ان کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بڑے نے آواز دی ہے اور نانا نے آواز دی ہے تو ہمیں فوری طور پر جو ہے ان کے پاس پہنچنا ہے. ایکسلنٹ نبی ہے. اور یہ تربیت، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ان کو بیٹھ کے نہیں بتائیں. اپنا تو میرا کوئی کریڈٹ نہیں، لیکن کیونکہ میں نے ہمیشہ بڑوں کی عزت کی، بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ والدہ کے پاس جب میں جاتی ہوں تو اکثر والدہ کے پاس جو ہے وہ میرا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا تو وہ اکثر جب شکایت کرتی ہیں بچوں کے سامنے تو بچے میرے پاس آ کے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ امی کے پاس بیٹھتی نہیں ہیں یا آپ امی کے پاس آتی نہیں ہیں. تو مجھے خود سے اب فیل ہوتا ہے میں صبح آنے سے پہلے بھی اور جا کے بھی جو ہے تھوڑا سا ٹائم ان کے ساتھ لازمی سپینڈ کرتی ہوں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے، اپنے گھر سے ہمیں ان سب چیزوں کا سٹارٹ کرنا ہے کہ مصروفیت تو سب کے ساتھ ہے. اب اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا کسی سے بات کرنے کو بھی، نیند جو ہے وہ فل ٹائم جو ہے وہ آپ کو آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ اپنا کو ٹائم دے رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اس وقت میں آپ کے لیے یہی صدقہ جاری ہے. ایگزیکٹلی. اور نبی یہی پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ آج کے دور میں خاص طور پہ وہی چیز جو ہے نا ہماری بہت ساری پرابلمس کا آنسر ہی وہی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اسی میں پیچھے ہیں. اور ٹائم مینجمنٹ، میں نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے نا 2 گھنٹے پہلے مجھے پہلے پتا ہوتا ہے کہ اگلے 2 گھنٹے میں نے کس طرح نکلنا ہے، اور اگر رش ہے تو گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے نکلنا ہے تاکہ آپ نے جس جگہ پہ پہنچنا ہے آپ وہاں پہ جلدی پہنچ جائیں. کوئی نہیں ایسے کہہ سکتا کہ کسی نے بلایا ہو، اول تو جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی جائیں تو ٹائم ٹو ٹائم. یہ وہ چیزیں جو آپ کو زندگی میں کامیاب کرتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں جو ہماری عوام میں سے مسنگ ہیں. ایگزیکٹلی. اور اب تو ٹیکنالوجی نے دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ راستے کا جو ہے اب تو آپ کو لائیو انفارمیشن ساری آ رہی ہوتی ہے. اب تو ہمارا وہ ایک ریڈیو چینل ہے جو ہم ان پرٹیکولر ہمیں بتا رہا ہوتا ہے ہر وقت کہ اس وقت اس راستے سے نہ جائیں، یہاں پہ ٹریفک ہے، یہاں پہ جیم ہے. پھر ہماری موبائل کے اندر جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت اس راستے پہ کتنا رش ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو پریویو کرتے ہوئے اپنا دن پورا کا پورا پلان کریں تو باخدا آپ ان ساری
چیزوں سے, ان مشکلوں سے, ان پریشانیوں سے گزریں گے ہی نہیں, یہ چیزیں کبھی آپ کے سامنے آئیں گی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیا آج کی نئی نسل کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا نئی نسل کے لیے آپ کا جو ہے وہ میسج ہے؟ کیسے ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے, اور اصل میں تربیت جو والدین کی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے سب سے ضروری چیز جو ہے نا, وہ میں میسج دوں گا اس جنریشن کو جو کہ اب پیرنٹس بن رہی ہے. ایولیوشن ہے, چیزیں چینج ہیں. آپ کے پاس جو دیکھیں, سب سے زیادہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ اپنے سے, جو سینئر جنریشن ہے, جو اپنے پیرنٹس ہیں, ان کے ساتھ شکایت, ان کو یہ ساری چیزیں, وہ انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزوں کی رسائی ان کے پاس ہوتی ہے, اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں آپ نے یہ نہیں دیا, ہمارے سے ہمیں یہ نہیں ملا, ہماری تربیت میں یہ کمی رہ گئی اور یہ سارا کچھ رہ گیا. وہ یہ چیزیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے وہ وہاں سے سیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ نے تو یہ چیزیں سیکھ لی ہیں, ان کو یہ چیزیں بتانے والا کوئی نہیں تھا, ان کو یہ چیزیں سکھانے والا کوئی نہیں تھا. تو اپنے والدین کو ان چیزوں کو تھوڑا سا اوور لک کریں, تھوڑا سا درگزر کریں, اور ان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کہاں پہ تھے, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے جو وہ آپ کے لیے سب سے اچھا کر سکتے تھے انہوں نے آپ کے لیے وہ کیا. صحیح بات ہے, جیسے بھی کیا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. شکوے شکایتیں تو اللہ بھی کہتا ہے نا کہ جتنا شکر کرو گے تو میں نوازوں گا. اور ہم یہاں پر ماں باپ سے بھی شکوے, ہمیں زندگی سے بھی شکوے, ہمیں رشتہ داروں سے بھی شکوے, ہمیں اپنے پرسنل ریلیشن سے بھی شکوے. نہ میاں بیوی سے خوش ہے, نہ بیوی میاں سے خوش ہے, نہ ہم ماں باپ سے خوش ہیں, نہ ہم اپنے بچوں سے خوش ہیں, نہ بچے ماں باپ سے خوش ہیں. ہر بندہ ایک فرسٹریشن میں ہے. تو یہ دور جو چل نکلا ہے اس میں ہم نے کیسے مطمئن ہونا ہے؟ یہ تو ایک سیلاب آ گیا نا کہ بھئی یہ ٹینشن آ گئی, ادھر سے ٹینشن آ گئی, آپ نے اس کو بھی غلط سمجھ لیا, اس کو بھی غلط سمجھ لیا. سب غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے وہ تو ویسے ہی غلط ہے. وہ تو ویسے ہی غلط, وہ تو سب سے آپ کا ناپسندیدہ بندہ ہے نا, جس نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ بھائی آپ یہاں پہ غلط ہیں, یا بھائی آپ نے یہ غلط جو ہے وہ کام کیا ہے, یا آپ سسٹر یہ کام جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکال دیں, آپ کو سکون ہو جائے گا. لو میں تو غلط ہوئی نہیں, میں نے تو غلط کیا ہی نہیں. جب اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ آپ غلط ہے ہی نہیں, تو پھر غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیں مزے کی بات ہے, وہ انسان ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ دیکھیں بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, نہیں وہ ٹھیک کے علاوہ. اچھا ایک اور آپ کو مزے کی اگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ ریلیٹ بھی کر سکیں گی. جب بہن بھائی آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, میں نے تو اس کو ایسے کہہ دیا. اب بعض اوقات سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا سچ کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا, ہمیں اپنے رویوں کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو, اپنی ویژن کو, اپنے فور سائٹ کو, ان ساری چیزوں کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ہم اپنے آپ کو ایکسپٹ کریں کہ ہم غلط ہیں. Exactly. جب آپ ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ میں غلط ہوں, ہاں میں غلط ہو سکتا ہوں, کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک انگلی جب آپ کسی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی تو اٹھ سکتی ہیں اور اٹھ رہی ہوتی ہیں. تو جو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں, اٹس مین کہ آپ پہ اپنی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. دوسرے پہ نکتہ چینی کرنا بند کر دے, دوسرے کے گریبان کو جھانکنا ختم کر کے دوسرے کے گھروں میں مت جھانکیں, اپنے گھر کو سیف رکھیں اور اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اصل میں زندگی یہی ہے, یہاں تو بہن بھائی ہوں, رشتہ دار ہوں, کوئی بھی ہو, ایسا دشمنی کا ماحول چل پڑا ہے, ایک دوسرے سے دشمنی کے وہ لیولز آگے, اس نے مجھے یہ کیوں کہا, وہ مجھے اس ٹائم پر یہ کہہ گیا, اس نے مجھے یہ تانا دیا ہے, اس نے, حالانکہ بے شک کسی نے ایسا نہ بھی کہا ہو, لیکن آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے یہ سوچ بنا لی کہ اس نے مجھے تانا دیا ہے. بہن بھائی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے, ماں باپ کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ اس دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ہے. تو کیوں ہم ان رشتوں کو پامال کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, کیوں نہیں ہم سمجھ رہے ہیں ان رشتوں کی اہمیت کو؟ پرابلم سب سے بڑی یہ ہے نبیہا کہ ہم نے باتوں کے مختلف مطلب نکالنے شروع کر دیے ہیں, اور ہم اپنی, اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ جڑ پکڑ چکی ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز پازیٹیولی بھی بتائی جاتی ہے یا پازیٹیو ہے تو ہم اس کی پرسیپشن ایک نیگیٹو ہی اس سے ہم ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ ایک نیگیٹو پرسیپشن کے ساتھ, ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ بعد میں پھر جیسے آپ نے بتایا کہ گھر میں بہنوں بھائیوں میں
कजन्स में, रिश्तेदारों में आसिफ साहब रोज ये किस्सा लेके पेशेंट मेरे पास आते हैं, मेरे पास पेशेंट कौन है, उनकी डिप्रेशन क्या है, मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया मैं उस वजह से डिप्रेशन में हूँ, मेरी बहन मुझसे ये बातें करती है मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी वालदा मेरी बात नहीं सुनती है मुझे इस चीज का डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन है या ये आपने अपने ऊपर तारी किए हुए वो चीजें हैं? क्योंकि ये रिश्ते तो खत्म नहीं हो सकते। आप इन रिश्तों को तो नहीं अपनी जिंदगी से हटा सकते। वो अच्छा भी कहेंगे वो बुरा भी कहेंगे, आपको बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करनी है। बेसिकली आपके अंदर वो बर्दाश्त है जो खत्म कर दिया आपने, जिसका मोरल डाउन कर दिया अंदर से, जिसका हुक्म हमें इस्लाम ने भी दिया, जिसका हुक्म हमें नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिला, लेकिन हमने सीखा नहीं, हमारा अमल कुछ नहीं था और हमने समझा ही नहीं। मैं कहती हूँ कुरान पाक को अगर तर्जुमे से पढ़ लेना और हर बच्चे की ट्रेनिंग जो है वो कुरान पाक के तर्जुमे के साथ की जाए और वालिदैन थोड़ा सा वक्त जो है वो अपने बच्चों को देना शुरू कर दें, तो माशरे में जो ये गलाजत फैल चुकी है, जो ये रिश्तों को पामाल करना जो है वो शुरू हो गए हैं लोग, ये शायद बहुत हद तक कम हो जाएगा। मैं नहीं कहती खत्म हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने यही चीज जो आप बिल्कुल आप कह रही हैं कि इस कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे लिए जिंदगी के हर मामले में मिशले राह है। राइट, हर मामले में, हर एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ उसमें गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। यहां तक बताया गया है कि एक छोटी सी एग्जांपल है ना कि हमने अगर अपने ये नाखून कुतरने हैं तो उनका क्या तरीकेकार है, क्या प्रोसेस है, किस रुख से हमने लेके चलना है, और अगर हम उसको थोड़ा सा मजीद स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि इसके पीछे भी वो राज है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमें आज से 1450 साल पहले बता दी गई थी, आज वो जो साइंस है वो करोड़ों डॉलर्स की रिसर्च करने के बाद वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये चीज, और कुरान पाक ने उसको पहले ही प्रूफ करके रखा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन हमने तर्जुमे से पढ़ा ही नहीं और हमें पता ही नहीं। बाहर देखिए इंसानियत की कितनी कदर है, उन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ के ये समझा कि ये कौन सा दीन है जिसमें इंसान की इतनी कदरत, इतनी कदर, इतनी फजीलत, इतनी इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे दिया, तमाम मखलूकात से बढ़ के जो है वो इस मखलूक को बना दिया गया। तो इंसान में ऐसा क्या था? हमने इस चीज को तलाश नहीं किया, बाहर के लोगों ने इस चीज को तलाश कर लिया। बस यही जो है वो शायद एक गैप है जिसकी वजह से हम आज जो है वो इन सब चीजों को नहीं सेट कर सके। कोई एक मैसेज लास्ट में देना चाहें? प्रोग्राम का जो है वो बस वक्त यहीं पर जो है वो खत्म हो गया है, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं ये चीज़ खास तौर पे पॉइंट आउट करूँगा अपनी तमाम जनरेशन्स को। अब ये मेरा जो है ये खाली एक पर्टिकुलर जनरेशन की तरफ नहीं है, ये हमारी जितनी जनरेशन्स हैं, ये मैसेज मेरा उनके लिए है कि सबसे पहले इस्लाम की तरफ वापस आए। यस, जरूरी है। ठीक है, और इस्लाम की तरफ वापस आने में सबसे जो है ना आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा। आप अगर सुबह 8 बजे उठते हैं, आप फजर के लिए जागना शुरू करें, आपको 3 घंटे मिनिमम 3 आवर्स जो हैं वो आपको आपके दिन के एक्स्ट्रा मिलेंगे, और इस 3 घंटे में आप बहुत से ऐसे काम हैं जो आप निपटा लेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कभी कभार बायस ये बन जाता है, घर से निकलने लगे हैं तो वो बेगम कह रही होती है जी वो सब्जी ला के दे जाए। यही आप पहले टाइम पे उठे होंगे तो आपको उस चीज के बारे में फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। पहले से मैनेज करके रखें। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब, आप तशरीफ लाए, आपने एज अ लाइफ कोच जो हमसे बात की, जिस तरीके से लोगों को समझाने की हमने कोशिश की, शायद अगर कोई एक शख्स भी अपने आप को बदलने की या अपने मामलात को सही तरीके पे लाने की कोशिश कर लेता है तो हमारे यहाँ इस प्रोग्राम को करने का मकसद पूरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ रहते हैं, मेरा साथ देते हैं, और साथ ही आपका अच्छा सा फीडबैक भी मुझे मिलता है। प्रोग्राम में लाजमी कमेंट किया करें, और मेरा हर प्रोग्राम ही एक मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है, एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, और कोशिश यही करती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए जिससे किसी की जिंदगी का अच्छा पहलू उजागर हो, और अगर नेगेटिविटी बढ़ गई है तो पॉजिटिविटी को जो है वो प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में सिर्फ पॉजिटिविटी को प्रमोट किया जाता है। हम नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो लेकर आते हैं। यही हमारा काम है और यही इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक जिंदगी की आखिरी सांस बाकी है। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।